Hi, good morning everyone. How are you? I hope you are always in good conditions. Hai semuanya, apa kabar? Serba harap semuanya kalian selalu dalam kondisi yang baik, sehat walafiat dimanapun kalian berada. In this video or in today's lesson, we are going to learn about asking and giving opinions. Pada kesempatan kali ini, di video ini, pelajaran kita hari ini adalah khusus tentang bagaimana kita memberikan pendapat ya terhadap dan bagaimana kita memberikan tanggapan terhadap pendapat orang lain. Oke, before we start this lesson, sebelum kita memulai pelajaran ini, I would like to ask you, why do we need to ask someone's opinion? Kenapa kita butuh pendapat orang lain? Ya, maybe we have different opinions ya. Mungkin kita beberapa pendapat yang berbeda. Ya, well, for example, like me, I think when we are uncertain, ketika kita merasa tidak yakin, ya, we often need someone's opinion. Kita selalu membutuhkan pendapat orang lain. Begitu juga sebaliknya. Sometimes other will need our opinions too, ya, our opinion, ya. Mungkin orang juga akan membutuhkan pendapat kita juga. Okay, well, I will show you the most common phrases that we usually use to give our or to express our opinion in English. Ya, biasanya kita menggunakan ekspresi ini. Ya, what is your opinion about? Ya, namun ini yang pada slide kali ini adalah ketika kita di tempat atau mengekspresikan dalam situasi yang lebih formal atau resmi. Oke, jadi for example, what is your opinion about my picture? Contohnya, what is your opinion about my picture? Maka mungkin jawaban atau kamu memiliki tanggapan, wow, that's amazing. Ya, it's very beautiful picture. Contohnya, itu adalah itu luar biasa, gambarnya sangat indah, it's colorful. Itu adalah respon kamu, ya, ketika dia menanyakan kamu tentang bagaimana gambar dia. Okay, or another example that I can show you, ya, atau I can explain and or can give you, ya, saya berikan sama kamu. For example, there are two students are discussing about the school's plan to ban smartphone in the school. Contohnya, mungkin ada dua orang siswa yang sedang membicarakan tentang bagaimana rencana sekolah melarang siswa untuk membawa handphone ke sekolah. Jadi mungkin kira-kira seperti ini. Ada dua siswa, siswa A dan siswa B. Siswa A berkata, "Have you heard about our school plans to ban smartphone in the school?" Yeah. And what do you think? I think that's fair enough. Menurutku ya cukup wajar. Jadi dia menanyakan situ, ya, what is your opinion about? What do you think about? Ya. Jadi kali ini kita harus pakai kata what is your opinion about, ya. Nah, ya. Nanti what is your opinion di belakangnya. What do you think di belakangnya. Sorry ya. Jadi what is your opinion about, karena situasinya ini adalah lebih formal, mungkin situasinya di sekolah, jadi situasinya lebih formal, maka dia bilang I think that's fair enough. Menurut saya itu cukup wajar. Kira-kira seperti itu ketika kita menanyakan pendapat orang lain. Atau kamu bisa menggunakan ekspresi kedua, do you have any opinion on? Ya, do you have any opinion tentang larangan, ya, tentang banning of smartphone tadi, tentang larangan daripada pembawa HP tadi. Atau what are you feeling about? Ya, what are you feeling about banning, ya, about school plans to ban smartphone in the school. Oke. Baik, selanjutnya adalah dalam situasi informal. Oke, dalam situasi informal kita bisa menggunakan ekspresi yang ada sudah tertunjukkan di depan kalian semua. Contohnya adalah what do you think of? Ya, what do you think of?
Atau or you can say, what do you think about? What do you think about? Have you got any comment on? What are you feeling about? Sorry, have you got any comments on? What are you feeling about? What is your opinion about? Namun di belakangnya kamu harus tambah ya. Kamu harus tambah apa yang mau kau tanya. What do you want to ask? Ya, kira-kira seperti yang contoh yang sudah saya kasih tadi. Bagaimana menurut kamu tentang gambar saya? Maka what do you think of my picture? What do you think about my picture? Ya, jadi itu adalah salah satu contoh yang bisa kita gunakan ketika kita menanyakan pendapat orang lain. Oke, contohnya we are talking about smoking, for example. Contohnya kita berbicara tentang rokok nih. Saya sering tanya sama orang tuh yang perokok ya, khususnya smoker, especially the smoker. Saya tanya, apa sih enaknya tuh rokok? Ya, saya nggak tahu kenapa kalian terus merokok. Enaknya apa sih? Nah, kira-kira saya tanya seperti ini ya. I just don't understand ya. I just don't understand why guys you like smoking. Saya nggak tahu ya kenapa kalian itu suka smoking. Mungkin dia jawabnya hanya senyum-senyum saja. Mungkin dia bilang ya enak, mungkin gitu aja ya kan. Itu kan pendapat dia. Ya, they think that smoking is smoking is good for the health. Mungkin menurut mereka itu, pendapat mereka itu, merokok itu tetap baik kok pada kesehatan mereka. There's nothing wrong ya, nggak ada masalah ya if they are smoking ya, if they are smoking or they smoke ya, ketika mereka merokok is okay. Itu kan tergantung dari dia, pendapat dia ya. Tapi according to me ya, menurut saya, in my opinion, in my point of view, smoking is not good for our body, to our health, untuk kesehatan kita. Malah sebaliknya. Okay? Jadi you can use this expression to ask someone opinions. Okay, to ask someone's opinion. What do you think of? Kamu harus tambah apa yang mau kau tanya. Atau kamu bilang what do you are going to department store and then you are going to buy a new shoes. And then you ask your friend, hey, look at the red one. Lihat sepatu yang warna merah itu. What do you think? What do you think about the red one? Bagaimana sih menurutmu tentang yang warna merah itu? Nah, mungkin dia bisa bilang, I think it's suitable for you. Menurutku sih itu cocok sih ya buat kamu ya. Jadi kira-kira seperti itulah. Oke, jadi bagaimana kita giving opinion, bagaimana kita memberikan pendapat? Kamu bisa bilang, in my opinion, I tend to think that, in my view, as far I know, ya. Jadi ini adalah kita gunakan memberikan pendapat. Namun biasanya ketika kita menggunakan ekspresi ini memberikan pendapat, biasanya diikuti oleh kata sifat. Ya, biasanya diikuti oleh kata sifat di akhir kata in my opinion. Oke, contohnya seperti itu. What do you think about my picture? I think it is very beautiful. I think it is very colorful. What do you think about football? In my opinion, or I think football is interesting. Football is fun. What do you think about English? I think English is boring, for example. Jadi itu semuanya diikuti oleh jawaban kamu dengan diikuti oleh kata sifat. Ya, ketika kita memberikan pendapat. Okay, let's see example. Okay, what is your opinion about my result in this semester? Ya, one of the student asks to his teacher or her teacher ya. Personally, I think your result in this semester is very good. Nah, ada kata sini very good. Oke, ini adalah setelah dia menggunakan ekspresi tadi, ya, keep your grades, James. Ya, jadi pertahankan nilaimu, prestasimu, James. Oke, thank you for your information, sir. I'm glad to hear that. Oke, jadi kamu bisa memahami bahwa setelah kamu menggunakan ekspresi giving opinion tadi, selalu diikuti oleh kata sifat. Oke. Atau another example is still about between the teacher and his students ya.
Dia bilang, student, you should submit your homework today. But we still doing that, sir. This is the limit of the time. How if we submit it tomorrow, sir? Itu kan menurut siswa ini ya, kan dia nanya kan, bagaimana kalau besok kita kumpul, sir? Dia nanya pendapat, mungkin dia tanya sama, no, I think you can finish that as soon as possible. Okay, ya, I think you can finish that as soon as possible. Saya rasa kamu bisa mengumpulkannya segera. Maka siswanya dengan terpaksa maka oke, we will try, kami akan coba. Oke, jadi ini adalah beberapa ekspresi yang kita gunakan ketika kita menanyakan pendapat orang lain atau memberikan tanggapan. Oke, your homework, tugas kamu di rumah, create 2 dialog for me. Ya, terserah situasinya bagaimana, buatlah 2 dialog yang bagaimana ketika kita memberikan pendapat atau menanyakan pendapat dan berikan tanggapan kamu. Oke, I think that's enough for today. Don't forget to submit your homework. Jangan lupa untuk kumpulkan PR kamu. Ya, I'm looking forward for it. Ser menunggu tugas kamu itu. Oke, thank you everyone. See you.